सत्य कोटी अच्छ हाँ अरे मु शुणिली लिंगीपुर से सपन साहूर पुआ विद्यालय न आसी बापा सहित काम धंदा जाऊँगी तब गोटे कम कर घर को जाई पेरेंट काउंसिल कर एवं पुओ को जपरी विद्यालय ना लिखा हे तार व्यवस्था कर। हाँ शुण रिपोर्ट मत दबा को न भूल पितामाता कथा आपन को रिपोर्टा जनाऊँगी रही सर नमस्कार। बाबू ओ बाबू बाबू टी शुणव कि कौन है नाई मु कौन कहूली कि तुम घर ये गाँव कि नाई कौन है कि आम घर गाँव मझे नाई मु कौन कहूली कि ये सपनी साहू घरटा केउठी कहीं कौन है मु शुणा पाइली गोटे पुआ अच्छी ना सी स्कूल न जा पाठ न पढ़ी ता बापा को सब काम करने को जाऊँगी। ओहो से जो सपनी मौसा पुआ सेटा तो बाइयाटा सी कौन पाठ पढ़ो तू तो बापा माने तो काम करने को जाऊँ नाई नाई बाबू सेमती कहवा उचित नुहे से भी आम भाई जड़े मनीष ना नहीं तार भी समाज में सम्मानर सहित बंचार किसी अधिकार अच्छी एमती कदर्य शब्द प्रयोग कर क्या गाड़ी देवा उचित नुहे किए जाने ता भीतर किसी भल गुण लुचि रही हो बाबू तमें किए कहल तमें कौन मत पचार मो ना सत्यव्रत दास मुझे गाँ स्कूल नुआ शिक्षक भाव जॉइन कर जो पिला मैंने पाठ न पढ़ी बापा माँ को काम करने को जाऊँगी से किपर नियमित भाव स्कूल आसी पाठ पढ़े से सरकार द्वारा निजुक्ति पाई। नमस्कार सर मो ना सुर मुझे को भूल के गुड़े कथा कही आपण आम गाँव स्कूल को नुआ आस तो से अरे नाई 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 सब घटना घटी जाए हूँ से कथा सब छाड़ एवं चल आम सपन बाबा आज्ञा सर आसन जा नाई नाई सुर तुम आगे आगे चल मुझे तुम पछे जाऊँ आज्ञा सर आसन जा घरे तो किसी बोली किसी नहीं जहाँ थी रांधि देवी आसिले खाइबा बापा 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 काई गले तो देरी करतु देखिल दोलो दे इंडो पर ले काम को दिवा दे अरे रो वो बड़ा पाना मांगुची वो पाना मांगी जरू नहीं किसी पाना बहु कौन दिखंड पान पे तो देरी करछु बेलो हमें बा झोंट दिबू हाउ हेला जाऊ न से तम पान एबे काम को जाऊ मौका ओ सपनी मौका घर अछ की अरे की डाकू जाओ अरे सुरो की रे ओ सपनी मौसा ए सारे कौन आइसती तुम पुअर अगुआ विषय कथा होगा अरे सारे अरे कौन सारे आज्ञा नमस्कार मो ना सत्यव्रत दास मुझे गाँ स्कूल नुआ शिक्षक भाव जॉइन कर नुआ बोली मुझे तुमको चिन्ह चिन्ह भले टे सारे नाली चाकरी आनदव अरे नाई नाई खाऊ मो किसी व्यस्त हवा दरकार ना ता छड़ा मोर चाह पीबार कौन अभ्यास नहीं कहला सारे
ଖାଇସାରିଲା ପରେ। କହିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନା? ଆଜ୍ଞା। ୟାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛି? ଏଇ ଆଉ କେତେ ହେଇଥିବ, 10 କି 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରି ବୟସର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ବହି ପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କଥା ଜାଣିଲେଣି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ? ଆଜ୍ଞା କଣ ପଢିବ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବହି ପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ମୋ ପୁଅ ହିସାବ ପତ୍ର କଥା ଜାଣିପାରିବ? ମୋ ଭଳି ମୂର୍ଖରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁ ତମକୁ କିଏ ଠକିଲା କି ମାଉସୀ? ଆରେ କହନାରେ ସୁର, ସେଦିନର ଘଟଣା। ତ ମଉସା ମତେ କେତେ ଯେ ମାଇଲେ ଏବେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଠକିଲା ଆଉ କଣ ପାଇଁ? ଶୁଣିବେ ସେଦିନର ଘଟଣା? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଦିନର ଘଟଣା। ବଟାବଟି ଆଳୁ ତେଲ ଲୁଣ ଟିକେ ତ ଆଉ। ଆରେ ବାବୁଲା ବାବୁଲା ଟିକେ ରହିଯା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ତତେ ଦେବି। ହଉ ମଉସା, ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଇସାରେ ପଛରେ ମୁଁ ନେବି ଆଉ। ହଉ ନେ, ଏ ଜିନିଷ ନେ, ପଇସା ଦେ। ଆ ହିସାବ କରୁନା। ଆ ହିସାବ କଣ କରିବି? ହିସାବ ପରେ ମୋ ମୁହଁ ମୁହେ। ଆ ତୋର ପରେ କଣ୍ଟା 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆଉ ଏତେ ସଉଦା ନେଲୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ହବନି? ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଆଉ ନିଅ ପଇସା ନିଅ, ମତେ ସଉଦା ଦିଅ। ସେ ମାଉସୀ ଯେତିକି ସଉଦା ନେଲେ ସେ ତମଠାରୁ ପଇସା ପାଇବା କଥା। ତୁ କଣ ନବୁ କହୁନୁ? ତୁ କାହିଁ ଏତେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛୁ? ତମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ କଥା ମଉସା, ସେମାନେ ଅପାଠ୍ୟ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ତମେ କଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଠକି ଦବ? ହଉ ହଉ, ତୁ କଣ ନବୁ କହ, ମୋ ଦୋକାନ ପକେଇବି। ମତେ 2ଟା ଲେଜ ଆଉ 2ଟା କୁରକୁରି ଦେଇଦିଅ। 20 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆରେ ଏତେବେଳେ କି ଡାକୁଛି? ଆରେ ମାମି ଲାଗିଲେ ଆ ପୁଅ ଭିତରକୁ ଆ, ଭିତରକୁ ଆ। ମାଉସୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? କହନା ରେ ବାବୁଲା, କେତେ ଭଲ ହେଲାଣି ଯେ ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ଆସିନାହିଁ। ଜାଣିଛ ମଉସା, ଆଜି ଠକିଲା ଦୋକାନୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛି। ଠକି ନେଇଛି? କଣ ଠକି ନେଇଛି? ଯାହା କହିବ ଠିକ ସିଧା ସିଧା କହୁନ ରେ ବାବୁଲା। ଜାଣିଛ ମଉସା, ଆଜି ଠକିଲା ଦୋକାନୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଅଧା ପଇସା ସଉଦା ଦେଇ ଆଉ ପଇସା ଠକି ଦେଇଛି। ସତେ ନା କଣ? ସିଏ ଆଜି ଆସୁ ଆଜି ତା ପିଠିରୁ 9 ଖାଲ ଉତାରି ଦେଇଛି। ତୁ ଆଜି ମତେ ଆସି କହିବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ମଉସା। ହେଇଠି ବା ମାଉସୀ ଆସିଗଲି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନ। ପଚାରୁଛି ବାବୁଲା ଯାହା କହୁଛି ସେ ସବୁ କଥା ସତ? ମୋ ପଇସା ଦୋକାନୀ ତୋଠୁ ଠକି ନେଇଛି? ତମେ ଦେଇଥିବା ପଇସା ମୁଁ ଦୋକାନୀକି ଦେଲି, ଆଉ ଦୋକାନୀ ମତେ ସଉଦା ଦେଲା। ଏଇଠୁ ମୋର ଦୋଷ ରହିଲା କଣ ଯେ? ତୋର କଣ ଦୋଷ? ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅଜଣା ଜଳ ଭାତ ଖାଉଛୁ। କହିଲେ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଖରା ତଳେ ଖଟି ଖଟି ପଇସା ଆଣୁଛି, ତୁ ନେଇ ସେ ଦୋକାନୀ ବୁଟକୁ ବସୁଛୁ। ରହ ହଟାଛୁ, ମୁଁ ମାରି ମାରିଦେବି। ଦୋକାନୀଟା ଠକିଲା ବୋଲି ମାରିଲୁ ମତେ,
দোকানীটা ঠকিলা বলি মাইলো মতে জানিছু কি হিসাব ঘর বুঝিছি কেতে জানিনু কি হিসাব ঘর বুঝিছি কেতে দোকানীটা ঠকিলা বলি মাইলো মতে দোকানীটা ঠকিলা বলি মাইলো মতে জানিলু কে হিসাব ঘর বুঝিছি কেতে জানিলু কে হিসাব ঘর বুঝিছু কেতে হিসাব ঘর তোর জানিলু দেলি এতে হিসাব ঘর জানিলু বলি কহ না এতে আলো হিসাব ঘর জানিলু বলি কহ না এতে দোকানীটা ঠকুছি বলি কহিব মতে দোকানীটা ঠকুছি বলি কহিব মতে রগত পানি করে তাকে মোজায় মরি সে টকা করে মুহি সকাল উঠি ধাই জানিও জনা হো সকে কান্দি কহ এ কথা জানি না হো কে মতে দোকানীঠু পয়সা আনি নদেলে মতে দোকানীঠু পয়সা আনি নদেলে মতে তো বাপ ঘর পঠেই দেবি কହୁছি ততে বাপ ঘর পঠেই দেবি কହୁছি ততে आम रघुआ को स्कूल को पाठ पढ़ा को छाड़े ना नहीं आपण कौन चाहती नहीं आपण को पुआ भल पाठ पढ़ी भल मनीषटे हो बोली कि कथा कहला सारे हो बाप माँ चाहती तो पिला भल पाठ पढ़ू ओ भल मनीष हो जदि यह ठीक बोली भावुं ताले काली आसी रघुआर आडमिशन कराइबे निश्चय जीवी सर खाली मु रघुआ को नहीं